डियर स्टूडेंट्स, आज आम दशम श्रेणी ज्यामितिर सर्ट क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करवा। पूर्वर आम ब्लैक बोर्ड रे पढ़ुले, आज मुझे चेष्टा कर डिजिटाली पढ़ाया से केते दूर इफेक्टिव तुम पे होची तुम कमेंट माध्यम जन भल लगे कह ना पुणी से ब्लैक बोर्ड माध्यम पढ़ेगा। ये डिजिटाली भी मु साउंड भल मुझे एक मोबाइल कंप्यूटर ये लैपटॉप ये विषय मुझे विशेष विषय मोर धारणा ना पिला माने मुझे बतई दूसरी मुझे केमती चलेबी कौन करी मुझे अनुसार भूल भाल डेरी चलैया सब प्रश्न कलम फल असुविधा प्रथम प्रथम देखा चार्टा क्लास चलो कौन आम एक नंबर क्वेश्चन तुम देख दत्त चित्र रे ओपी लंब एक्स वाई गोटे चित्र वृत्त चित्र मु कर दूची वृत्त चित्र मु कर दूची पिले देख गोटे वृत्तटे कली है वृत्तटे कली ताले वृत्तर केंद्र देदेली वो ज्या दे से प्रश्न रे एक्स वाई ज्या दे एक्स वाई ज्या दे एक्स वाई ज्या दे पुणी ओपी लंब ओपी ओपी लंब दे एक्स वाई प्रति ओपी टा एक्स वाई की क्यू बिंदु रे छेद कर क्यू बिंदु रे छेद कर प्रश्न दे एक्स वाई 30 एक्स वाई के 30 एक्स वाई दे पिले 30 तापरे ओ क्यू दे 8 ओ क्यू ओ क्यू ओ क्यू ओ ठार क्यू देखुछ ओ क्यू दे केते 8 सेंटीमीटर क्लियर ताले पचाची ओपी केते ओपी रो दरे ओपी केते सुंदर प्रश्न ओपी केते पचाची उपाध्याय 7 रे पिले तुम जानिछ उपाध्याय 7 कोन कहिछि गोटे वृत्तर केंद्र रु व्यास भिन्न एक ज्या प्रति अंकित लंब ज्या को समद्विखंड करे जानिछ समद्विखंड करियो जदि केंद्र रु ज्या प्रति लंबंकन हम ज्या को समद्विखंड करे एटा तुम जानिछ क्लियर मन हैला एटा तुम क्लियर जानिछ तेणु जदि लंब ताले समद्विखंड जी समद्विखंड करतो ता विपरीत लंब हम ताले जा समद्विखंड एटा जानिछ ताले देखिबा ताले जेते ओ क्यू लंब बा ओ पी लंब जे जहा ओ क्यू लंब से हाइछ ताले जा हला 30 एक्स वाई रो मूल्य दे 30 ताले अधे अधे जो ये जो 15 ये जो 15 ये जो 15 15 15 जो ओ क्यू तो दे 8 एठु तक दे 8 ओ क्यू ओ रु क्यू दे 8 ताले आमे अंकन कर दियो ओ एक्स जो कर दियो ओ एक्स जो कर दियो ताले ओ एक्स कोन ला ना गोटे समकोणित कर्ण है ओ क्यू एक्स ये जो त्रिभुज देख ओ क्यू एक्स त्रिभुज त्रिभुजर कर्ण किए से ओ एक्स है कहीं लंब है 90 डिग्री यहीटा आम 90 यहीटा 90 डिग्री ताले आम जान पिथागोरस थ्योरम जान उपाध्याय लंबर वर्ग जुक्त भूमिर वर्ग समान कर्णर वर्ग ताले ओ एक्स बाहर पड़ो ना नहीं ताले कौन 8 स्क्वायर जुक्त 15 स्क्वायर समान ओ एक्स स्क्वायर जान 8 स्क्वायर केते 64 15 स्क्वायर केते 225 मिसई देले केते हबो 299 मिसले केते ला 299 कहार वर्ग 299 समान ला ओ एक्स स्क्वायर ताले ओ एक्स केते हबो तार वर्गमूल 299 वर्गमूल 70 तार ओ एक्स हला 70 एटा बाहरी पेला केते ओ एक्स बाहरी पेला 70 ताले ओ एक्स 70 बाहरला
ଓ ଏକ୍ସ ଯେତିକି ଓପି ସେତିକି ନା ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ସବୁ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ସମାନ। ଇଏ ବ୍ୟାସ ଯେତିକି, ଏ ବ୍ୟାସ ଯେତିକି, ସବୁ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ସମାନ ଜାଣିଛ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ସବୁ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ସମାନ। ତାହେଲେ ଓ ବ୍ୟାସାର୍ଧ କାହାକୁ ଜାଣିଛ? ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପରିଧିକି ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ। ସବୁ ବୁଝିହଉଛି ନା? ତାହେଲେ ଓ ଏକ୍ସ ଯାହା ଓପି ବି ସେୟା। ତାହେଲେ ଓ ଏକ୍ସ 17 ହେଲେ ଓପି ବି 17 ହବ। ତାହେଲେ ପଚାରୁଛି ଓପି କେତେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଓପି କେତେ? ତାହେଲେ ଓପି ହବ 17 ଆଉ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଅପସନ ଦେଇଛି ଚାରିଟା, ତା ଦେହରେ ନାହିଁ। 8, 9, 10, 11 କଣ ଦେଇଛି? ଆମର ତ ବାହାରିଲା 17। ଓ ଏକ୍ସ ବାହାରିଲା 17, ତାହେଲେ ଓପି ବି 17 ହବ ଆଉ। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହବ ୟାର 17। କ୍ଲିୟର? ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 କୁ ଯିବା। ଦେଖ 2, ଦତ୍ତ ବୃତ୍ତରେ ଓସି ଲମ୍ବ এবি, ଓସି ଟା এবି ଉପରେ ଲମ୍ବ। ତାହେଲେ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଟିକେ କରିଦଉଛି ଆଉ ଥରେ, ପିଲାକୁ ଦେଖ। ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ, এবି ହେଲା ଗୋଟେ ଜିଆ। এবି ହେଲା କଣ? এবି ହେଲା ଗୋଟେ ଜିଆ। ଓସି ଲମ୍ବ এবି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଇଛି। এবି କୋଉ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି? ଡି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି। এবି ନାଁଟା ହେଲା ଡି। এবି ଦେଇଛି 16, ଏ ବି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 16। ତାହେଲେ ଜାଣିଛ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଯାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ। ତାହେଲେ 8, 8 ହେଇଯିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଏ ଖଣ୍ଡକ 8, ଏ ଖଣ୍ଡକ 8, ଏ ଡି 8, ଡି ବି 8। ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ଦେଇଛି ନା ଓଡି 6 ଦେଇଛି। ଏଇ ଉପର ତକ ଓଡି ତକ ଦେଇଛି, ଏଇ ତକ ଦେଇଛି 6, ଓଡି ତକ ଦେଇଛି 6। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମକୋଣୀ ଯୋଗ ହେଇଯିବ। ଏ ଓକୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ, ଏ ଓକୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ 8, ଏଇଟା 6, ଲମ୍ବ 6, ଭୂମି 8। ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ବାହାରି ପଡିବ। ତାହେଲେ 6 ର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ 8 ର ବର୍ଗ। ତାହେଲେ 6 ର ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ 8 ର ବର୍ଗ କେତେ ହେଲା? 6 ର ବର୍ଗ କେତେ? 36। 8 ର ବର୍ଗ କେତେ? 64। 36, 64 ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା? 100। କେତେ ହେଲା? 100। ତାହେଲେ 100 କାହାର ବର୍ଗ? ମୁଁ କାହାର ବର୍ଗ? 10 ର। ତାହେଲେ ଏ ଓ ହବ 10। ଏ ହବ କେତେ? ଆରେ ଲମ୍ବର ଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣର ଜାଣିଛ, ଆଗରୁ ଅଷ୍ଟମରେ ପଢିଛ। ତାହେଲେ ଏ ଓଟା ହବ 10। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଓ ଏ 10 ରେ ଓସି ବି 10 ହବ। ସେ ବି ସବୁ ବ୍ୟାସ ମାନେ ଓସି 10। ସେ ପଚାରିଛି ଡିସି, ଏଇ ଡିସି ତକ, ଏଇ ତକ ପଚାରିଛି, ଏଇ ଡିସି ତକ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ତ 10, ଓ ଏ 10, ଓସି 10। ତାହେଲେ ଏଇ ତକ ପଚାରିଛି, ଡିସି ଏଇ ତକ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଉପର ତକ 6 ପଳେଇବ, ଓଡି 6। ତାହେଲେ 10 ରୁ 6 ଗଲେ 10 ବିଯୁକ୍ତ 6 ସମାନ କେତେ ହବ? 4 ଆଉ। ଉତ୍ତର 4 ଆଉ। ଆରେ ଇଏ ଓ ଏ 10 କୁ ଓସି 10, ଉପରୁ ଓଡି 6 ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ 6 କଟିଗଲା, ଆଉ ରହିବ 4 ଆଉ। ଡିସି ହବ 4 ଆଉ। କ୍ଲିୟର? ଦେନ୍ क्वेश्चन नंबर 3 चलो। क्वेश्चन नंबर 3 आज फास्ट डिजिटल पढ़िया होची, केदु भलो होई मन देखिया। तावे देखो दत्त चित्रे सीडी लंब, सीडी देखो बुझौची पिले कहूची। जदि एटा एबी, या प्रति लंब हला, धर सीडी लंब हला, सीडी या प्रति, ताले एबी प्रति यदि सीडी लंब, ताले सीडी प्रति मध्ये एबी लंब उल्टा हबो। अरे या प्रति से लंब, তাহলে তা প্রতি বি লম্ব হবে নিশ্চিত। বুঝিলা? তাহলে প্রশ্ন সিডি লম্ব ওয়ে, এই সিডি লম্ব ওয়ে অর্থ এ বি তা প্রতি লম্ব। সিডি গোটিଏ জিয়া, ধর সিডি গোটিଏ জিয়া। ও বৃত্তর কেন্দ্র, ও বৃত্তর কেন্দ্র। ও এ লম্ব হয়েছে, ও এ লম্ব, ও সে সিডি লম্ব দিয়েছি ও এ প্রতি, তাহলে ও এ লম্ব বি সিডি প্রতি। তাকে বি বিন্দুরে ছেদ করছি। कौन देइछि सीडी 24, सीडी 24 जानिच केंद्र अग्नित लंब जाऊ समद्विखंड करे। 24 हेले ये जो अध्याय किछि नाही, ये बार को ये बार होई जो 12 24। वो बी देइछि 5, एई तो देइछि 5, ताले 5 12, ताले वो एटा सीओ को जोग कर दियो। सीओ जोग कर देले केते 12 स्क्वायर तो 5 स्क्वायर समान यार स्क्वायर हो। अरे लंबर वर्ग भूमिर समान कर्ण वर्ग। ताले 5 स्क्वायर केते? 5 र स्क्वायर जुक्त 12 स्क्वायर, जहाँ हम ता वर्गमूल नेलिटा बाहरियो। 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर केते? 144। 144 25 मिसले केते हबो? 169। 169 का 13, 13 को 13 169, ताले एटा हला 13। क्लियर? ताले सी हला 13।
ତାହେଲେ ଓସି ଯଦି 13 ହେଇଗଲା, ପଚାରିଛି କେତେ ନା এবি କେତେ, ଏଇ ତକ ପଚାରିଛି, ଏ ରୁ এবি ଏଇ ତକ ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ତ ପଚାରିଲେ ଟୋଟାଲ ଇଏ ବ୍ୟାସାର୍ଧ 13 ହେଲେ ଇଏ ବି ସେଇ 13, ସବୁ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ସମାନ, ବୃତ୍ତର ସବୁ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ସମାନ। ଓ ସି 13 ହେଲେ ଓ ଏ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ, ଇଏ 13, ଉପରୁ 5 କଟିଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ତର ହେଇଗଲା 8। ତାହେଲେ এবি ହବ କେତେ ପିଲେ, এবি ହବ 8। କ୍ଲିୟର, ବୁଝିଲା? ଆରେ ଏ ଟୋଟାଲ 13, ଓ ଏ 13, ଆଉ ଏପଟେ 5 ଦେଇଛି, 5 ତ କଟିଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 8 ଆଉ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ସି ହେଲା। ଦେନ୍ ଚାଲ ଆମେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ବହୁତ ବଢିଆ ହବ, ଦେଖିବା ଯଦି ଭଲ ହବ ଏତେ ଚଲେଇବା ଘାସ ଆଉ। କାହିଁକି ପିଲେ ଏ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବାକୁ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା, ବହୁତ ସମୟ ପଳଉଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲା ବେଳକୁ, ଲେଖିବାକୁ ଖାଲି ପଢେଇ ହଉଥିଲା। ଏମିତି ତ 20, 30, 40 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିନେ ଗଢେଇ ହବା, ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ଦେଖ ଏଇଟା ସେୟା, ଦେଖ ଓଡି ଲମ୍ବ এবି, ହେଇଠି ଓଡି ଲମ୍ବ এবି, ଓଡି ଲମ୍ବ এবି ଦେଇଛି, ଓସି 3, ଚିତ୍ର କରିଦଉଛି, ଆଉ ଚିତ୍ର କରିଦଉଛି ନହେଲେ। এবି ହେଲା ଜିଆ, এবି ହେଲା ଜିଆ, ଓ ହେଲା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର, ଓ ହେଲା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର, ଓଡି ଲମ୍ବ, ଲମ୍ବ କରିଦିଅ, ଓଡି ଲମ୍ବ କରିଦିଅ, ଓଡି ଲମ୍ବ, এইটা সিঙ্গেল ছেদ কলা, এটা 90 ডিগ্রি পিলে, চিত্রটি এপট হয়ে এইটা 90 ডিগ্রি লম্ব, ইয়ে বি 90 ডিগ্রি। ক্লিয়ার? তাহলে ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ এবি 8, এবি 8 দেলে লম্ব সমদ্বিখণ্ড করে, যাহাକୁ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛ। তাহলে টোটাল এবি ଦେଇଛି, ଦେଖ এবি ଦେଇଛି 8, তাহলে এবি 8 দেলে মଝିটা কেতে হব, অধা 4 4, তাহলে ইয়ে 4 ইয়ে 4 হবে। পুଣି ওসি ଦେଇଛି 3, এই ওসি এই তক ଦେଇଛି 3, আর 3 দেলাକୁ যোগ କରିଦେ ଆଗେ, ଇଏ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ହେଲା ନା ନାଇଁ, ଏ ଓସି ସମକୋଣୀ ହେଲା, ଇଏ 3 ଇଏ 4, ତାର ବାହୁ 5, ଆରେ 4 ସ୍କୋୟାର ଯୁକ୍ତ 3 ର ସ୍କୋୟାର, 4 ସ୍କୋୟାର 16, 3 ସ୍କୋୟାର 9, 16 ନ ହେଲା 25, ତାହେଲେ 25 କାହାର ବର୍ଗ, 5, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 5। ପଚାରିଛି କାହାକୁ ନା, ପଚାରି ସିଡି ର ମାନ କେତେ, ସିଡି ହେଡି, ଦେଖ ଏ ବିନ୍ଦୁଟା ସି, ଏ বিন্দুটা ডি, এই সিডি কেতে, সিডি কেতে, তাহলে বুঝ ও এ যেতিকি ও ডি সেতিকি না নাই, একা বৃত্তর ব্যাসার্ধ, তাহলে ও এ যাহা ও ডি সেয়া, ও এ যাহা, ও এ যাহা, ও ডি সেয়া, একা বৃত্তর ব্যাসার্ধ। তাহলে ইয়ে 5, তাহলে ও এ 5 হেলে ওডি কেতে হবো, ওডি বি 5, তাহলে ওডি 5 হবো। তাহলে ওডি 5 হেলে, ওডি যদি 5, এই উপর তো 3 তক যাও, আর রহে তলকু রহে সিডি, পচারছি সিডি কেতে, সিডি হলে সিডি কেতে, এই তো পচারছি, এই তো পচারছি, তাহলে কেতে 5 ରୁ 3 হলে 2 হবো, তাহলে সিডি হবো কেতে, সিডি হবো 2 সেন্টিমিটার। অপশন এ করেক্ট। দেন চাল আমার 5 নম্বর কোশ্চেন কি ହେଲା, କଣ ଦେଇଛି ନା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ରେ ଏକ ଜିଆ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲେ ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହବ? ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଛି ନାହିଁ, 2020 ଆନୁଆଲ ପଢିଛି, ଏରା ସବୁ ବଢିଆ ଭଲ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ ପଢିଛି। ଦେଖ ବଢିଆ ଭାବେ କରୁଛୁ, ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ ତମେ କରିବ। ଆଲଜେରା ଆଉ ଜିଓମେଟ୍ରି ଯୋଉ 25 25 50 ମାର୍କ ପଡିବ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ସବୁ ତ କରିବ, ସବୁ ତ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବି। ଭିଡିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ସେସନ ଦେଖିବ, ସେୟାର କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବ ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସବୁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ, ଦେଖେଇଦେବି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କରିବା, ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ହେଲା 10, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କଲି, ତାର କେନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା, ସେ ଦେଇଛି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତରେ ଏକ ଜିଆ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଜିଆ ଗୋଟେ ଜିଆ, ଏ ଜିଆ ନା ଧର এবি ଦିଅ, ଆମେ এবি ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା, ଏ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି କହୁଛି ନା 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ତାହେଲେ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଏ ନାଟା ଧର ଦେଇଦିଅ, ଡି ଦେଇଦେଇଥା, ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଓ, ସେ କହିଛି ବ୍ୟାସାର୍ଧ 10, তাহলে ব্যাসার্ধ ও বি বা ও এ জি হলে ব্যাসার্ধ যাহা করো, ও বি করো, নলে ও এ করো, ও বি করো, তাহলে ও বি ব্যাসার্ধ না নাই, ও বি ব্যাসার্ধ ଦେଇଛି କେତେ 10, ও বি ব্যাসার্ধ ଦେଇଛି 10, এটা ଦେଇଛି 10। ପୁଣି କଣ ଲେଖିଛି ନା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ, କେନ୍ଦ୍ର ଏଟା ଓ କେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଯାଏ 6,
କେତେ ଦୂର ତ ଲମ୍ବ ଦୂରତ୍ୱ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଇ 6 ପଚାରିଛି ଜିଆ କେତେ, ଏବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପଚାରିଛି। ଏବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପଚାରିଲେ କଣ କରିବା ଦେଖ। ଏବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ ଦେଖ ଏଇଟା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଡି ବି ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣ, ସମକୋଣ ରାଗ ଭାଗ କର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣ, କର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୋୟାରରୁ ଲମ୍ବ ସ୍କୋୟାର ଫେରିଦେଲେ ଭୂମିର ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ 10 ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ 6 ର ସ୍କୋୟାର ସମାନେ ଡିବି ର ସ୍କୋୟାର ପଳେଇ ଆସିବ, ସମାନେ ଡିବି ର ସ୍କୋୟାର ହବ। କ୍ଲିୟର? 10 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 100 ବିରୁଦ୍ଧ 6 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 36 ସମାନେ ଡିବି ର ସ୍କୋୟାର, ଡିବି ର ସ୍କୋୟାର 100 ରୁ 36 ହେଲେ କେତେ 64, 64 ହେଲା ଡିବି ର ସ୍କୋୟାର, ତାହେଲେ ଡିବି କେତେ হবে এর বর্গমূল, 64 বর্গমূল কেতে 8, তাহলে ডিবি হবো কেতে, ডিবি হবো 8, তাহলে ডিবি হবো কেতে 8, ডিবি যদি 8 ହେଲା তাহলে ইয়ে ଆଉ ସେପଟେ 8 ଆଉ ଇଏ ଯେତିକି ସେତିକି ଅଧେ ଲମ୍ବ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅଗ୍ନିତ ଲମ୍ବ ଯାହାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରି ବାରମ୍ବାର ଜାଣିଛ, ତାହେଲେ ଏଇଟା 8 ହେଲେ ଏଇଠି ବି 8 ହବ, ତାହେଲେ ଯା କେତେ ହବ 8 8 16, ଏ ବି ହବ 16। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ବନ୍ଦ କରିବା, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ଜଣେଇବ କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।